ভ্রমণ পিপাসু চ্যানেলের নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আর এবারের আমাদের ডেস্টিনেশন ছিল ইস্ট সিকিম। অবশেষে এসে পৌঁছালাম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বাইরে। তবে এবার কিন্তু আমি একা না, আমার পুরো টিম আছে, দেখতে পাচ্ছ। তো এবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে সিলেডিগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো। কিছুক্ষণ জার্নির পর আমাদের গাড়িটি এসে দাঁড়ালো এই ব্রিজের ওপর, যেখান থেকে পাহাড় শুরু হয়ে যায়। সিলেডিগাঁও পৌঁছানোর আগেই আমরা পেয়ে গেলাম একটি ছোট মনিস্ট্রি, যেখান থেকে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ খুব সুন্দর ছিল। এই মনিস্ট্রির সামনেই রয়েছে একটি ভিউ পয়েন্ট, যেখান থেকে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘাকে খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। আমরাও দেখতে পেলাম মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ। এই যে বাঁ দিক দিয়ে রাস্তাটি চলে যাচ্ছে, এটি সোজা চলে যাচ্ছে সিলেডিগাঁওতে। দীর্ঘক্ষণ যাত্রার অবসান ঘটল, এসে পৌঁছালাম সিলেডিগাঁওতে। আমরা যে হোমস্টেতে ছিলাম, সেই হোমস্টের সামনে ছিল একটি ছোট খেলার মাঠ, আর সেই মাঠ থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘার 180 ডিগ্রি ভিউ তোমরা পেয়ে যাবে। ঘরগুলো কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, আর ঘরের বাইরে এই ছোট ছোট গাছগুলো ঘরের আকর্ষণীয়তা আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। এটি ছিল তাদের ডাইনিং এরিয়া, আর ডাইনিং এরিয়ার পাশেই ছিল তাদের নিজস্ব কিচেন। এনাদের হোমস্টের বাথরুমে হয়তো কোনো গিজার ছিল না, কিন্তু আপনাদের যদি গরম জল প্রয়োজন হয়, আপনারা এদেরকে বললে এনারাই আয়োজন করে দেবেন। नमस्ते, मेरा नाम निम्मा है और ये मेरा प्रॉपर्टी है। हमारा छोटा सा गाँव है, गाँव का नाम सिलेडिगाँव है और हमारा होमस्टे का नाम कंचनजंगा होमस्टे है। आप लोग डायरेक्ट बुक कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए बैठने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैदल जाने का साइट सीइंग जगह है, जैसे कि नमिते व्यू पॉइंट, साइलेंट वैली आपको यहाँ गाड़ी से मिलेगा, और दामसांग फोर्ट है, दामसांग फोर्ट भी यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। और आपको यहाँ से बहुत सारा साइट सीइंग जा सकता है, जैसे कि डेलो और लालसा बंगलो, मोनसंग व्यू पॉइंट आपको यहीं से मिलेगा। यहाँ से गाड़ी आप लोगों को मिलेगा, और घर का गाड़ी है, घर का गाड़ी से जाता है सब देश। कभी उन लोगों को यहाँ से कालिम्पोंग भी साइट सीइंग करता है, और यहाँ से आपको ऋषि खोला भी साइट सीइंग जाता है, और आपको यहाँ से कंचनजंगा का फुल रेंज दिखेगा, 180 दिखेगा। और आपको यहाँ पे आपका नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ से पीक सीजन होगा आपको यहाँ पे मार्च अप्रैल मई में होता है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर में बंद होता है। आप लोगों को लंच से शुरू होगा तो ब्रेकफास्ट में ख़त्म होगा, ब्रेकफास्ट से शुरू होगा तो सुबह ब्रेकफास्ट में मिलेगा, सुबह ब्रेकफास्ट तक मिलेगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट ना।
घंटे का राइड है। सीजन में 1000 होता है, 1000 से 1500 तक होता है और ऑफ सीजन में थोड़ा कम होता है उससे। রাতের বেলায় এই সিলেরিগ্রামের পরিবেশ আমাকে বেশ মুগ্ধ করেছিল। এর পরের ভিডিওতে আমরা তুলে ধরবো আপনাদের কাছে এখান থেকে আপনারা কোথায় কোথায় সাইট সিন করতে পারবেন।